हाय साग मैंने केमिति अच्छे समस्ते आशा करुँच समस्त भलर थे। जय जगन्नाथ। आपण मैंने कई नुआ गाड़ी नापी चाहते कि ओला उबेर गाड़ी किणिकी लगे चाहते कौ गाड़ी किणवे जापारना कि सीएनजी गाड़ी ने कि पेट्रोल गाड़ी ने कि डीजेल गाड़ी ने कि नुआ गाड़ी ने कि पुराना गाड़ी ने मन डाउट थाई पारे। तो वीडियोटी संपूर्ण देखंतु। आज वीडियोटी तारी ऊपर डिस्कस करिया हमें। प्रथमे डिस्कस करिया नुआ गाड़ी नेबा ना पुराना गाड़ी नेबा। नुआ गाड़ी नेले नॉर्मली आपनकर जतिकी माने अमाउंट ईएमआई आसे, पुराना गाड़ी नेले पाखापाखि सेतिकी ईएमआई आसीଯିव। धरतु गोटे आप वागनर ने वागनर बर्तमान 7 लाख पाखापाखि आसुचे एक्सोरूम प्राइस। तो 2 लाख टका डीपी देवे मान चलतु। जदि 2 लाख टका आप डीपी देले बाकी 5 लाख जो फाइनेंस करेंगे आपण ताद आप इंटरेस्ट कम आसो 7.5 कि 7.5 ରୁ 9 भितर आसो। आदि पुराना गाड़ी नौ से 4.5 भितर आसीज। 4.5 भितर जब आप पुराना गाड़ी ने तार इंटरेस्ट आपंकर 14% ऊपर आसीज। तो देखा गले आ पुराना गाड़ी में आप 4 वर्ष ऊपर ईएमआई करें मैक्सिमम आप 48टा ईएमआई हो पार। आदि नुआ गाड़ी नौ आप 60-62 ईएमआई भी करें। तो से हिसाब से देखा गले नुआ गाड़ी नौ पुराना गाड़ी नौ तो एका आसीज प्राय ईएमआई। आउ जदि आप पुराना गाड़ी ने आप 2 मास 4 मास पर केते टायर जहाँ पुराना गाड़ी ने टायर अधा थी अधा नपर इंजिन कम मागिब। आउ गोटे जिनस भावतु जी गाड़ीटा बिकब नॉर्मली जी गाड़ी बिकब से गाड़ी जिते बिकबार थी से कौन गाड़ी इंजिन कम कम रेडी करके दब गाड़ी बिका को। तो फाइनाली अधा अधूरा गाड़ी थी आप नहीं पुणी 50,000 लक्षे खर्च करने ही पड़ो। मुझे सेमती खर्च कर सेकेंड गाड़ी नहीं तो ताद आप हैरान हो। तो बेटर ऑप्शन नुआ गाड़ी नवा ईएमआई ना टंका 2000 पुराना गाड़ी टू टंका 2000 एक्सट्रा पड़ू। एपटे देखा गले आपंकर अमाउंट टी अधिका ईएमआई नेल कले माने प्राइसटा टी कम रहा जो इंटरेस्ट रेटा पुराना गाड़ी रे इंटरेस्ट रेट अधिका ही अधिका रहिबो। तो से हिसाब मो मतरे नुआ गाड़ी नपाई बेटर। गोटे जिनस आप नुआ गाड़ी नहीं चाहते तो पुराना गाड़ी अपेक्षा 3000 मासक ईएमआई अधिका आसला। तो नुआ गाड़ी थोड़े आप नहीं आपणकर खर्च किसी ना 3 वर्ष 4 वर्ष आप आखि बुझिकी से गाड़ी चलई पारे। पुराना गाड़ी रे माने आज टायर इश्यू आसो काली आपणकर इंजिन कम करेंगे तापर दिन ये कम दरकार तापर दिन मिरर भंगा थे मिरर चेंज करेंगे। यही सब कम प्रति मसरे आपंकर 1000-2000 एक्सट्रा खर्च हो। तो देख गोटे जिनस देखो 3000 टका एक्सट्रा ईएमआई आम एपटे कम देले पुराना गाड़ी किणिकी आ नुआ गाड़ी किणिकी एक्सट्रा 3000 ईएमआई अधिका दौचे। तो नुआ गाड़ी रे जदि 3000 अधिका आम ईएमआई दौचे तो तादरे एक्सट्रा खर्च आमको किसी करिया पड़ुनी। तो पुराना गाड़ी रे प्रति मसरे 2-3 एक्सट्रा खर्च करुचे। आ पुराना गाड़ी रे आप लंग पड़ा गला बेलू आपको थे भावे जे गाड़ी जाऊँगी इश्यू आसो कि न आसो भल मंद हेल्ले नुआ गाड़ी आप मन इच्छा जो चाहिए से जापर। तो बेटर ऑप्शन नुआ गाड़ी किणतु माने आगपटू न गले भी पुराना गाड़ी पछपट आप जीव आप जापर। तो बेटर ऑप्शन सब नुआ गाड़ी। आउ कथा आप गाड़ी किणवे मो मतरे जदि आप सिटी भितर लोकल करने चाहते बेटर ऑप्शन वागनर नहीं नियंतु। वागनर नहले अल्टो ये सब छोट जोटा कि मिनी भड़ा आसो आ सिटी भितर छोट गाड़ी बुलाबुली करने सुविधा माइलेज भल देव। वागनर नेले सब बेटर वागनर बेटर कहीं वागनर आप प्राइवेट भड़ा भी करेंगे। गाड़ी स्पेसियस अच्छी भल मोर वागनर भल स्पेसियस अच्छी भल मत आप आराम से सिटी भितर कम छड़ा लंग भड़ा भी जापारे। आउ बाकी जदि डिजायर कथा कहे डिजायर एवरग्रीन गाड़ी डिजायर सबुथ हम हेल्ले आप
ସିଟି ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କଲା ବେଳକୁ କେତେ ଅଳି ଗଳି ଅଛି, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବ, କେତେ ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ କଷ୍ଟମର୍ ଡାକିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଳି ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସିନା ପୁରେଇ ଦେବେ, ହେଲେ ସେଟା ବ୍ୟାକ୍ କଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ହିଁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ସେଇଠୁ ଆଉ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବୁଲେଇ ପାରିବେନି ଆପଣ, ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ ଖାଲି ସିଟି ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ୱାଗନର୍ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ୱାଗନର୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଅଲ୍ଟୋ K10 ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ହୋଣ୍ଡା ଇଅନ୍ ହଉ। ଆଉ ଯାହା ବେଶୀ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ସେଡାନ୍ ବୁକିଂ ଅଧିକା ଆସେନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନି ବୁକିଂ ହିଁ ଆସେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଓଲା ଉବେର ପାଇଁ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଆଇଦର୍ ୱାଗନର୍ ନହେଲେ ହୋଣ୍ଡା ଇଅନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାରୁତିର ଅଲ୍ଟୋ କୁହନ୍ତୁ, ଚାବ୍ରୋଲେଟର ବିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ହିଁ ଲୋକାଲ୍ ପାଇଁ ବେଟର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ମାନେ ଓଲା ଉବେର ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ରାୟ ସୋରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏତେ ଭଲ ନଥାଏ। ପ୍ରାୟ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି, ସେଟା ଆଉ ପରେ କମର୍ସିଆଲ୍ କରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଥରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବେ EMIରେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଉନଥିବ କମର୍ସିଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ କମର୍ସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣୁଛି, ଆଉ କମର୍ସିଆଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାରି ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେଇସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି ଆଗରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଥରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବରରେ ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଆଣିବେ, ଆଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କମର୍ସିଆଲ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଲା ଉବେରରେ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ି ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି କେବେ ବି ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଘରେ ବସିଥିବ, ଏପଟେ EMI ଗଣୁଥିବେ। ଭାବୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ନେବେ ନା CNG ଗାଡ଼ି ନେବେ କି ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ନେବେ, ତ CNG ଗାଡ଼ି ସବୁଠୁ ବେଟର୍। କାହିଁକିନା CNGରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ତୁଳନାରେ ଆହୁରି 20% କମ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଟଙ୍କା 2000 ବେପାର କଲେ, CNG ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା 500 CNGରେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ସେ କମ୍ 1100 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗିଯିବ। ପର୍ ମନ୍ଥ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ, ଆପଣ 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିପାରିବେ CNG ଗାଡ଼ିରେ। ତ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ CNG ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲି ଲୋକ ବହୁତ କୁହନ୍ତି ଯେ CNG ଗାଡ଼ିରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଧିକା, ତ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ ମନ୍ଥ ଗୋଟେ 7000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ସେଭିଂ କଲେ, ତା ଦେହରେ ଟଙ୍କା 2000 ଯଦି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପଡ଼ିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବେଟର୍ ଅପସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯଦି ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି, ତ CNG କିଣନ୍ତୁ, CNG ବେଟର୍ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଯଦି ଆସିଥିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।